Dragi gledalci, ponovo sa vama skoči Miša Skočajić u kolima sa, u stvari, bez našeg sagovornika, istaknutog političara koji je imao preča posla. Ali na sreću, sa nama je šofer i on je čovjek, pa ćemo malo popričati sa njim. Kako je kod vas, šta ima? Pa evo, ja vozim uglavnom na ovim relacijama tu, ja sam vozač i ta uopšte vožnja može da ide u raznim dimenzijama, ali uglavnom na ovim relacijama ja vozim. Kako živite od tog posla? Možete, samo malo izvinite, kako živite od tog posla, možete da prehranite svoju porodicu? Živi se dobro, u stvari super se živi, mislim ima i para i svega, samo sad nešto u zadnje vreme nešto baš nema para i kući imamo baš neke probleme, u stvari sve gori, baš je sranje u životu i ja prosto ne znam više dokle ovako. Buhaziru, u bolnicu ću da ih uteraš. Jedino politika koja piše objektivno po tim političkim opštem potrebama. Ovdje imamo prekidače koji postoje na modernim pećima. To su ove moderne peći koje imaju brzine. Jedna brzina, dve brzine. Ove novije peći to nemaju zato što izvođači radova znaju da su to komplikovane stvari. Znači znaju da je čovjek tokom života pretrpan raznim informacijama i onda jednostavno još dva prekidača u kući su mu višak i jednostavno ih ne ugrađuju. Stari ovi proizvođači su stavljali da čovjek može da izabere da li hoće prvu brzinu, da li hoće drugu brzinu, kao i kod automobila što imate znači prvu, drugu, treću, četvrtu i petu brzinu i vi imate izbor u zavisnosti od uzbrdice, nizbrdice i tamo gde se krećete. Da bi uspešno stigli do puta ili do raskrsnice koja vam treba, vi morate normalno da menjate sve brzine i ne možete non stop da idete u drugu, niti non stop u prvu, niti non stop u treću. Potrebne su vam sve brzine. Da bi vam peć pravilno radila, mora da ima dve brzine. To se može da savršeno dobro rešiti putem dijaloga s predstavnika medija i predstavnika vlasti. Sve ono koje je među nama, međusobno rešavanje, sve je to lako. A teško je recimo sa strane kad izvrši pritisak, pa ili bombardovanje ili ćeš tako. Ovo sve mi može međusobno da rešimo bez žrtve, bez mržnje, bez osvete i bez ikakve negativne posledice. Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u emisiju Zaštićeni svedok. Sa nama danas na ovako lepom vremenu Momčilo Orlović, jedan od najtraženijih ljudi na svetu, čovjek koji zna sve tajne ovog sveta, koji zna sve teorije zavere, koji bi mogao da otkrije... I o našim političarima mnoge afere. Htio da kažem, da otkrije one tajne iz života naših političara koje niko ne zna, koje čak ni ti političari ne znaju da su radili. Da li, Momčilo, možete nešto da kažete sad ovako javnosti da čuju svi? Ja mislim da prvo krenemo od naših pa evo krenemo još od jednog predsjednika. Dragi gledalci, sa nama je danas na ovako lepom vremenu bio nezaštićeni svedok Momčilo Orlović. Da se ja pitam, ja bi rešio pijačni prodaju. Kako da go rešimo, ne znam, ja mu jebem. Nikako nemojte da punite ta peć dok su vam otvoreni prozori, jer grejači
zrače i onda se to zračenje izlazi kroz prozor i direktno ide topi lednike. Ukoliko vi ne otvorite prozor, u roku od 20 minuta u vašoj sobi ti zraci sami od sebe vrteći se u krug odumiru i prestaju da... Dobar dan, poštovani gledalci, evo znate svi kakva je situacija u našem nacionalnom avioprevozniku JAT-u, da otkazi pljušte na sve strane, da je katastrofa, znači što se tiče bilo kakvih letova, da je kompanija pred zatvaranjem, ali u pravom trenutku otvara se nova aviokompanija, mi smo baš tu, znači oni dovoze specijalne pilote sa strane i sa nama je jedan od njihovih prestižnih pilota koji se, kako beše zove, Julien, ne, nije isti. Znači nikako, vodite računa da te peć punite kad su vam zatvoreni prozori, da i vi kao i predsjednik Putin i naši predsjednici koji su ovde i koji su negde drugde, u nekim zatvorima, vodite računa o globalnom zagrevanju. Možete da kažete, to globalno zagrevanje, ali voda će jednog dana doći i do vašeg stana, makar živeli na 5. spratu. Glavno je to da vaš majstor i majstor koji je kod vas nikako ne sme da odbije rakiju. Znači morate da znate te 3 stvari za prepoznavanje dobrog majstora, da ne zna srpski jezik, da pije bilo kakvu kafu ili barem da je prospe i nikako da ne odbije rakiju. Koliko odbije rakiju, ni to nije pravi majstor. Živjeli!